लाइबुमारक साजाक चिब्रै तेर सालस्निनि उलो पाइखा चा सालनि हरो चिब्रै मताइ खरो आशके बरक बांखा साखलाई रिजाक मासुक फिया सालस्निनि तेर बानिया खलाइनै रक खाबु वानसुक मतै बानिया खलाई मानलाइलिया हिनि सावै खनारिका तामनि हिनके ओ थायो फालनक खुलुकनानि हिनके ओ आमचाइनि खरकसा मुंगनां बानिया खलाइनैनि गानावसे फालनक आचुकना नांगो तै बनबो किसामिसा याफारनाबो नांगो हानि बागै जे रांबाय फालनक संसावो ओ रांनो कारिना से तुग्रावो आबनि बागै याफां फानो नारगै मानिया बानिया खलाइनै रक ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा ভালো হয়নি বলতে কি তা দুই দিন তো বাজারে রৌদ্রের জন্য কালকে বৃষ্টি পরশুদিন বৃষ্টির জন্য লোক আসে একটু দোকান নিয়ে বললাম বই মেলাটা হচ্ছে খাচ্ছি মেলা আর আপনাদের এখানেও 7 দিন যাবত মেলা হয় আজকাল লাস্ট দিন ভালো হয়েছে এবার তো আগেরবার তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে এবার তো বেশি হয়েছে বৃষ্টির সমস্যা হবে হ্যাঁ আমার নাম দেবাশিস দে বয়স আপনার আমার বাবার আমল থেকে এটা 1973-এর আজকে মোটামুটি ভিড় বৃহস্পতিবারে ভিড় হয়েছে বেশি এখন প্যারা রেট কিরকম 500-600 উদয়পুরের উদয়পুরের